또 우리 중에 병중에 있는 자, 여러 가지 마음의 시험 가운데 있는 자들 하나님 일일이 권능의 오른손으로 붙들어 주시고 또 회복시켜 주시고 또 위로해 주옵소서. Y a todos los que estén en medio de enfermedades, en medio de dificultades o en medio de tentaciones, por favor sostenga con tu mano poderosa, levántelos, sánelos. 우리 중에 마음속에 또 숨은 죄악이 있다면 하나님이 일일이 살펴주시고 그 죄를 버릴 수 있도록 도와주옵소서. Y si tenemos pecados ocultos en nuestro corazón, por favor encuentre a cada uno de esos errores y corríjanos. 또 주님 오실 날 마지막 시대를 살아가는 저희들을 더욱 복음을 위해서 살 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. Y nosotros que vivimos en estos últimos días del siglo, ayúdenos para que podamos vivir por tu evangelio. 오늘도 주 성령님께서 함께 하셔서 우리에게 동일한 은혜와 사랑으로 채워 주옵소서. Este día, ayúdenos y permanezca junto con tu Espíritu Santo. 또 어려운 가운데 신앙생활하는 주의 자녀들 또 말씀이 전해지는 곳곳마다 함께 하시고 인도해 주옵소서. Y a todos tus hijos que estén viviendo su vida cristiana en medio de la fe, ayúdelos. 교회가 계획하는 모든 일들 앞서 행하시고 친히 주의 도우심으로 저희들 순종함으로 하나님의 뜻을 이룰 수 있도록 도와주옵소서. Y adelante todos los planes que preparamos en la iglesia. 모든 것 주님께 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Todo te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 우리 지난번에 신앙생활 4대 요소에 대해서 계속 배우고 있습니다. En la semana pasada aprendimos sobre los 4 llantas de la vida cristiana. 구원받고 우리의 교회 생활은 신앙생활이다라고 말씀드릴 수 있습니다. Después de ser salvos, tenemos que tener estas 4 llantas que son la base de la vida cristiana. 자, 아무리 좋은 차가 있어도 바퀴가 문제가 되면 전혀 움직일 수 없죠. Aunque tengamos un auto muy bueno, sin tener las llantas no se puede moverse. 우리 그리스도인들도 마찬가지입니다. Los cristianos también. 구원을 받고 신앙의 4가지 것들을 갖추지 않는다면 그리스도인의 삶을 이루어갈 수 없습니다. Después de ser salvos, si no tienen estas 4 llantas de la vida cristiana, no pueden vivir su vida de fe. 삶의 방향과 목적을 가지고 있습니다. Tenemos un camino y un propósito de vida. 그래서 주님께서 우리를 구원하셨고 또 우리를 위해서 영원한 영광을 예비하고 계십니다. El Señor nos salvó y nos está preparando una gloria eterna. 자, 신앙생활에 4가지 필요한 게 있죠? Tenemos 4 llantas que necesitamos en la vida cristiana, ¿no? 다 알아요. Ya todos conocen. 다 알아요, 몰라요? ¿Conocen o no? 보너스. 근데 문제는 Pero el problema, 그걸 실행하는 사람, 실행하는. no hay quien cumpla esas llantas. 그게 문제라는 거죠. Eso es el problema. 다 알아요, 우리가. Todos conocen. 말씀. Palabra. 자, 말씀 중요하던 거 다 알죠. Todos conocen que leer la palabra es muy importante. 말씀으로 구원받고 Por medio de la palabra somos 말씀으로 salvos. 신앙생활하고 Por medio de la palabra 예? vivimos nuestra vida cristiana. 말씀을 알아가는 거 너무 중요합니다. Es muy importante conocer la palabra. 근데 정령 성경 읽고 살아가는 사람이 몇이나 되냐 이거예요. Pero ¿cuántas personas comenzará su día leyendo la palabra? 그게 문제라는 거예요. Eso es el problema. 가장 쉬우면서도 가장 어려운 게 신앙생활이에요. Porque aunque sea lo más fácil para cumplir, la vida cristiana es muy difícil. 구원은 예수님이 주시기 때문에 단번에 이루어 주십니다. La salvación recibimos en una vez porque el Señor nos da. 근데 신앙생활은 Pero la vida cristiana, 계속 해 나가야 되는 거예요. cada vez tenemos que ir cumpliendo. 근데 이 말씀을 이루어가는 생활 마찬가지입니다. Pero una vida cumpliendo la palabra es lo mismo. 계속 배워야 돼요. Cada vez tenemos que aprender.
그렇지 않으면 우리의 그 금강석 같은 그 마음이 바뀌지 않습니다. Porque aprendiendo, nuestros corazones no se cambian fácilmente. 자, 우리 지난주에 말씀 굉장히 많이 배웠어요. 그렇죠? En la semana pasada aprendimos muchas palabras sobre palabra. 자기 옆에 성경 두고 살으라고 말씀했잖아요. Porque la Biblia dice que dejando a su lado, lea todos los días. 어떻습니까? ¿Cómo les parece? 여러분 잘 실천하고 계시죠? Lo están haciendo, ¿no? 자, 두 번째는 뭐예요? ¿Cuál es el segundo? 오이 두 번째. 오라시온. Oración. 오늘 기도에 대한 말씀을 좀 배울 겁니다. Hoy vamos a aprender palabras sobre la oración. 참 기도는 중요합니다. La oración es muy importante. 기도하는 모습이 있는데 Hay una imagen de la oración. 기도. La oración. 성경 마태복음 찾아보겠습니다. 마테오 바모스 아부스카르 capítulo 6. Vamos a buscar San Mateo capítulo 6. Nueve al 14, 15. 읽어주세요. Dicen, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 자, 예수님이 가르쳐 준 기도입니다. Es la oración que Jesús enseñó. 진정한 기도는 자신을 위한 기도가 아니라 정말 남을 위한 기도가 진정한 기도다라고 말할 수 있습니다. Porque una verdadera oración no es una oración solamente para sí mismo, sino es una oración para los demás. 그 중에 가장 기도의 본이 되셨던 분이 예수님이셔요. Y el primer ejemplo de la oración fue Jesús. 예수님께서는 겟셋마네 동산에서 간절히 기도하셨습니다. Porque Jesús oraba con todo su corazón. 구원을 이루기 위한 기도죠. Fue una oración para cumplir la salvación. 자, 우리도 구원을 받으면 이제 예수님의 그런 기도를 배웁니다. Y nosotros también aprendemos su oración. 그래서 그리스도인의 기도는 감사와 찬송 그 기도를 배워가는 거예요. Y la oración de los cristianos sí o sí debe haber gracias y alabanzas. 그래서 오늘 이 기도에 대한 말씀을 좀 나눌 겁니다. Así que hoy vamos a compartir palabras sobre la oración. 이 마태복음 이 9장 내용에 대한 기도만 우리가 잘 실천할 수 있다면 하나님 보시기에 아름다운 신앙생활을 해나갈 수 있어요. Solamente cumpliendo la palabra de San Mateo capítulo 6, estas palabras sobre la oración, podemos vivir hermosamente nuestra vida cristiana. 그래서 기도는 아침의 열쇠다라고 합니다. Así que la oración se dice que es la llave de la mañana 그리고 밤에 자물쇠다. y es la aseguración de la noche. 저는 이제 집에서 여기까지 오려면 한 30분 와야 돼요. Para venir a la iglesia, yo tengo que manejar el coche durante 30 minutos. 그러면 리베르타를 통과합니다. Entonces, sí o sí, paso la libertad. 리베르타의 아침에 한 8시 되면 사람들이 나와요. Más o menos, desde las 8 de la mañana, comienzan a salir personas hacia la calle. 제일 먼저 뭐 하겠어요? Pero, ¿qué es lo primero que harán esas personas? 철문을 다 열더라고요. 철문. Lo primero que hacían eran abrir todas las puertas de hierro. 그리고 이제 가게 오늘 팔 거를 다 정리를 하고 Abrían sus tiendas y arreglaban cosas para su tienda, para abrir la tienda. 그리고 이제 청소를 하더라고요. Y limpiaban su tienda. 저는 그걸 보면서
자, 우리가 아침에 일어나면 뭘 해야 될까? Entonces, viendo eso, pensé, ¿qué es lo que tendré que hacer primeramente cuando me despierto? 문을 열어야죠. Hay que abrir la puerta. 장사하는 사람이 아침에 문도 안 열어. Los vendedores, si no abren su puerta en la mañana 늦게 나와. y salen muy tarde 문도 늦게 열었어. y abren tarde su tienda, 자, 그 가게는 장사 잘 할 수 있을까요? ¿esa tienda podrá vender muchas cosas? 안 그렇죠? No es así. 제일 먼저 문 열고 정리하고 또 청소하잖아요. Primeramente abren su puerta y limpian su tienda y arreglan cosas para vender. 그럼 우리는 어때요? 우리는. ¿Cómo somos nosotros? 자, 우리 축복받는 생활을 하고 싶어요. Queremos tener una vida bendita. 제일 먼저 뭐 할까요? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primeramente? 여러분, 제일 먼저 우리의 마음의 문을 열고 하나님께 기도해야 되지 않겠어요? Primeramente, ¿no tendríamos que abrir nuestras puertas hacia Dios? 기도를 하지 않고 문을 열지 않았다면 그 하루를 축복된 삶을 살 수가 없습니다. Si no oramos y si no abrimos la puerta, no podemos tener una vida, un día bienaventurado. 기도의 시작을 열지 않으면 하나님의 도우심과 인도하심을 받을 수 없어요. Si no abrimos la puerta, no podemos tener la ayuda y la guía de Dios. 만일 그대의 생활이 기도의 삶을 시작하지 않는다면 죄가 그대를 다스릴 것입니다. Porque si no comienzan su vida de oración, el pecado guiará su vida. 모든 사람이 기도해야 될 걸 알고 있지만 참으로 기도하는 사람은 적습니다. Todos conocen qué es lo que tiene que orar, pero hay pocas personas quienes oran verdaderamente. 저 하나님 앞에서는요, 두 가지만 있어요. Porque frente al Padre Celestial, frente a Dios, solamente hay dos cosas. 뭐가 있을까요? ¿Qué habrán? 찬송과 기도입니다. Solamente hay alabanzas y gracias. 자, 우리도 그래서 예수님이 기도를 가르쳐 주신 거예요. Por eso Jesús nos enseñó la oración. 그 기도를 하루를 시작하고 하나님의 도우심을 바라고 그리고 시작하는 사람은 하나님의 은혜를 또 하나님이 우리에게 교제하는 걸 느낄 수 있어요. Por medio de la oración comenzamos el día y por medio de la ayuda de Dios podemos vivir una vida bienaventurada. 그리고 그가 마음에 원하는 소원을 하나님이 들어주셔요. Y según el deseo que tenga cada uno, Dios cumple. 어떤 배우가 무명 배우 시절에 그렇게 항상 기도를 했답니다. Se dice que un actor muy famoso dijo que cuando no era famoso, dice que siempre oraba una cosa. 나는 헐리우드 미국에 가서 그 영화를 찍고 미국에서 그 당당한 배우들과 함께 그 자리에 내가 하겠다고 그런 말을 계속 주문하는 거예요. Y cada vez decía a su alrededor que algún día él será muy famoso y estará actuando junto a los actores de Hollywood. 여러분, 얼굴 잘생긴 사람만 성공하는 게 아니죠. Porque no siempre los guapos tienen un logro. 아주 멋진 배우만 아주 미스 코리아 같은 얼굴을 가진 사람만 성공하는 게 아니에요. 그렇죠? No solamente los guapos o las guapas son los que obtienen un logro. 근데 그 배우는 얼굴도 잘생기지도 않았어. Pero ese actor no tenía un rostro hermoso. 그냥 평범해요. 평범. Era muy normal. 조금 일반적인 사람보다 좀 못생겼어. Y si lo decimos un poco más, podríamos decir que fue un poco menos que otras personas. 근데 그 배우는 꿈을 가지고 있는 거예요. Pero aún así, ese actor tenía un sueño. 그 옆에서 보니까 저 사람이 저런 얘기하니까 다 그냥 뭐 자기 뭘 믿고 자기가 저기 허리우드 가서 그 배우 영화를 한번 찍겠다고 뭘 그렇게 했을까 이렇게 생각을 하고 캐션을 막 찍었어요. Entonces otras personas, las personas que estaban a su alrededor, pensaban, ¿qué confianza tendrá ese hombre? ¿De qué estará confiando para decir
tan fuertemente que un día va a actuarse en Hollywood. 됐을까요, 안 됐을까요? Pero ¿habrá cumplido su sueño o no? 여러분 됐을 것 같아, 안 됐을 것 같아? ¿Piensan que obtuvo ese logro o no? 됐으니까 제가 얘기하는 거 아니에요. Como obtuvo su logro, estoy hablando. 진짜 그 사람은 성공을 해가지고 허리우드까지 갔어요. Porque de verdad, ese hombre tuvo un logro y fue hasta Hollywood. 왜? ¿Por qué? 그의 간절한 소원과 기도가 그걸 이룬 거예요. Porque tuvo un anhelo y tuvo oraciones. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también 그리스도인들이 하나님을 향한 마음이 있어요. tenemos unos corazones dirigidos hacia Dios. 그걸 간절히 기도하고 예수님이 가르친 그 기도를 우리가 실천하고 살면 하나님이 나를 통해서 그 일을 다 이루셔요. Pero si tenemos un corazón dirigido hacia Dios y si oramos todas las oraciones que nos enseñó Jesús, entonces entonces podemos vivir una vida fuerte hacia Dios. 근데 그 기도를 시작하지 않는 거예요. Pero no comienzan esa vida de oraciones. 아침에 마음의 기도를 하고 우리의 마음의 문을 기도로 열어보세요. 하나님이 일을 하셔요. Cuando se levantan, comienzan su día dando oraciones, abriendo la puerta de su corazón. 그래서 이 기도의 내용을 우리가 예수님이 가르친 기도를 잘 하고 살으면요 축복이 옵니다. Por eso si cumplimos, si vivimos cumpliendo una vida de oraciones, dando oraciones que nos enseñó Jesús, entonces podemos tener logros. 첫 번째 기도는요 하나님에 대한 기도예요. La primera oración es una oración dirigida hacia Dios. 진정한 기도는 나를 위한 기도가 아니라 하나님의 뜻을 위한 기도인 거예요. Una verdadera oración no es una oración para mí mismo, sino es una oración para cumplir la voluntad de Dios. 그 기도를 위해서 우리가 필요한 것들을 갖춰가는 거예요. Para esa oración tenemos que cumplir lo que necesitamos. 그러면 주님께서 우리의 삶을 축복해 주시고 채워 주십니다. Entonces Dios bendice y nos llena a todas nuestras vidas. 우린 그 생활을 기도 생활이라고 해요. A esa vida le llamamos vida de la oración. 여러분 정직하게 살고 싶습니까? ¿Quieren vivir honestamente? 깨끗하게 살고 싶습니까? ¿Quieren vivir limpiamente? 또 하나님을 위해서 살고 싶습니까? ¿Quieren vivir para Dios? 기도하세요. Oren. 우리는 예수님이 가르쳐준 이 마태복음 6장의 기도를 잊을 수 없어요. Nosotros no podemos olvidar palabra que nos enseñó a través de San Mateo capítulo 6. 첫 번째 기도가 뭐예요? Porque ¿cuál es la primera oración? 여러분 첫 번째 기도가 뭐예요? ¿Qué es la primera oración? Señor, nuestra Padre. 하늘에 계신 우리 아버지여라고 기도를 시작합니다. Comenzamos orando, Padre nuestro que estás en los cielos. 이게 가장 큰 은혜요, 가장 큰 축복입니다. Esto es la gracia más grande y esto es la bendición más grande. 아무나 아버지라고 부를 수 없잖아요. Porque no es que al decir padre no puedes llamar padre, cualquier persona no puede llamar padre. 이거 화면 띄워 주세요, 이제. Ahora muestre la pantalla. 판타샤. 얼굴 띄워 주세요, 얼굴. No, solo. Cámara. 자, 무료. 그래서 우리가 구원받고 하나님을 아버지라 부를 수 있는 것은 이 땅에서의 최고의 특권입니다. Entonces, después de salvos, tener la potestad de llamar a Dios Padre, nuestro Padre, entonces eso es la bendición, una de las bendiciones más grandes. 그 기도의 시작이에요. Y ese es el comienzo de la oración. 감사하죠. Tenemos muchas gracias. 하나님 우리를 구원을 받지 못했다면 어쩔 뻔했겠어요. Si no hubiéramos sido salvos, ¿qué habría pasado? 가장 불행한 사람이 되지 않겠어요? ¿No sería una persona más pobre? 나지 않으면 좋았을 뻔했다. Hubiera sido mejor que no naciese. 가룟 유다는 지옥에 갔습니다. Porque Judas Iscariote fue al infierno.
많은 사람들이 지옥을 향해 달려가고 있어요. Y muchos están corriendo hacia el infierno. 예, 근데 그 속에서 우리를 구원해 주신 거예요. En medio de todos ellos nos salvó. 예, 이 시편 136편에 보면 감사에 대한 내용이 굉장히 많이 나와 있어요. Si vemos en Salmos capítulo 136, salen muchas palabras sobre gracias. 감사가 가장 많이 표현된 장이기도 하죠. Es uno de los capítulos donde están escritas más sobre gracias. 그 중에 첫 번째는요, 하나님 우주 만물을 창조하시고 그 속에 나를 이 땅에 두시고 나를 창조했다는 거예요. En todos ellos, lo más grande es que Dios hizo todo el universo y en medio de todo el universo me creó a mí y me dejó en esta tierra. 이 우주가 존재하고 이 많은 지구의 생명체가 존재하고 수많은 사람들이 존재하고 삽니다. Porque en el universo hay muchas estrellas y dentro de las estrellas vivimos en esta tierra. 그 수많은 사람들 중에 나를 창조하시고 나를 존귀케 보신다는 거예요. Y entre todas las personas del mundo, Dios me creó y me mira preciosamente. 세상에는 부자도 많고 잘난 사람도 많습니다. En el mundo hay muchos ricos, también hay muchos que tienen un logro. 유명한 사람도 많고 Hay muchos famosos, 높은 자리에 있는 사람도 많고. hay muchos que están en lugares altos. 나를 한번 봐보세요. Pero miren a sí mismo. 뭘 가지고 있어요, 여러분들? ¿Qué es lo que tienen? 돈 있어요? ¿Tienen muchos dineros? 디네로, 릭, 디네로? 여러분 유명합니까? ¿Son famosos? 아마 유명하면 여기 앉아 있지 않았을 거예요. Si fueran famosos, no estarían en este lugar. 그렇죠. Es así. 높은 자리에 있습니까? ¿O están en posiciones altas? 없죠. 나를 누가 알아주냐 이거예요. ¿Quién me conoce? 그런데 하나님은 나를 존귀하게 보시는 거예요. Pero Dios me mira preciosamente 그리고 나를 구원하신 거예요. y me salvó. 아마 저 도시에 수많은 사람들이 있어도 하나님 다 안 보셔요. Aunque en las ciudades hayan muchas personas, Dios no mira a esas personas. 주님의 관심은 하나님의 자녀들에게 관심이 있습니다. Su único interés se dirige hacia sus hijos, 나를 구원하셨어요. porque me salvó. 그래서 내가 구원받은 그 자체가 하나님 보시기에는 너무 아름답고 존귀하게 보셔요. Por eso Dios nos mira preciosamente. 그리고 우리는 Nosotros, 하나님의 자녀이기 때문에 아버지라 부를 수 있는 거예요. como somos sus hijos, podemos llamar a Dios Padre. Gálatas, vamos a buscar el capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. 나오네 이제. 읽어주세요. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. 아바 파드레. 이게 큰 특권인 거예요. Esto es un poder muy grande. 그래서 우리는 하나님께 감사할 수 있어요. Por eso podemos agradecer a Dios. 돈이 없어도, Aunque no tengamos dinero, 건강이 없어도, o aunque no tengamos salud, 나는 구원받았기 때문에 감사할 수 있는 거예요. como tengo salvación, puedo dar gracias. 하나님 거기에 관심을 두고 있는 거예요. Porque Dios deja su interés, pone su interés en ese lugar. 유대 종교가들 그들이 하나님에 대한 열심을 가지고 있고 많은 권력을 가지고 있었지만 하나님 거기 관심이 없어요. Todos los religiosos, todos los judíos tenían mucho poder, 너희는 너희 아비 마귀에서 났다라고 합니다. pero Dios no tenía interés hacia ellos porque decía que tú naciste de tu padre, que es el mal. 우리는 Nosotros, 우주 만물을 창조하신 하나님 우리 아버지셔요. nuestro Padre es Dios celestial que creó todos los cielos y toda la tierra. 여러분 그것만 생각해도 감사해요. Solamente pensando en esa verdad tenemos muchas gracias. 여러분 아버지가 있고 없고의 차이가 얼마나 큰지 아시죠? ¿Conocen cuánta diferencia tiene a un niño que tiene padre y a un niño que no tiene padre? 아버지가 없어요.
un niño no tiene su papá, 얼마나 불행해요. ¿cuánta pobreza tendría el niño? 아버지가 있어요. Pero si el niño tiene a sus padres, 아버지가 있으면 그 아이에 대한 모든 걸 책임집니다. porque si tiene a su padre, su padre encarga todo de su hijo, 교육, educación, 음식, comida, 잠자리 lugar para dormir, 다 책임져 주셔요. todo encarga su padre. 누가? ¿Quién? 아버지가. El padre. 아버지가 없어. Pero si no tiene su papá, 그 아이를 누가 책임져 줄 거냐고. ¿quién se encargaría del niño? 근데 우리는 아버지가 계신 거예요. Pero nosotros tenemos a nuestro padre. 그래서 우리는 감사할 수 있어요. Por eso podemos agradecer. 첫 번째는 하나님 아버지 감사합니다. Por eso, primeramente, comenzamos la oración diciendo, Dios 그 Padre, 아버지는 바로 te damos gracias. 창조주 하나님이십니다. Porque nuestro Padre es el creador de todo el universo. 생명을 주셨고 Nos dio vida, 구원을 주셨고 nos dio salvación 부족함 없이 채워주신다고 약속해 주셨어요. y nos prometió que nos llenaría sin faltas. 그리고 잠시 후에 데려가시는데 우리 아버지 집은 거할 곳이 많다라고 되어 있습니다. Y en un rato nos lleva hacia el cielo y se dice que en la casa de nuestros padres hay muchas moradas. 여러분 방 10개만 돼도 부자예요, 아니에요? Solamente al tener 10 cuartos en su casa, ¿esa persona será rica o no? 근데 하나님 저기 천국에는요 거할 곳이 너무 많아요. Pero en la casa de nuestro Padre, en el cielo, hay muchos lugares para morar. 이제 거기에 잠시 후에 데려간다는 거예요. Y en unos ratos Dios nos lleva hacia esa tierra 가장 좋은 마테리얼, con mejores materiales. 금으로 다 치장된 그런 곳이에요. Es un lugar llena que está cubierta de oro. 그래서 우리는 하나님께 첫 번째는 감사합니다. 그 기도할 수 있어요. Por eso, primeramente, podemos orar hacia Dios. 아유, Dios, 하나님 날 왜 안 도와줘요? diciendo, Dios Padre, te damos gracias. Pero si nos quejamos diciendo, Dios, ¿por qué no me ayudas? 아이, 기도하세요, 기도. Primeramente, oren. 하나님께 구하세요. Primeramente, pidan a Dios. 아버지가 들어주셔요, 안 들어주셔요? ¿El Padre lo escucharía o no? 들어주셔요. Sí lo escucha. 믿지 못하니까 우리는 그걸 신뢰하지 못하기 때문에 하나님의 기도 응답을 받을 수 없는 거예요. Pero como no creemos y como no confiamos, no obtenemos la respuesta de Dios. 하나님 우리에게 다 주셨어요. 부족한 게 Porque 없어요. Dios nos dio todo, no tenemos faltas. 뭐가 부족해요? ¿Qué es lo que nos falta? 여러분 생명 주시고 잠자리 주시고 먹을 거 주시고 지금 이 자리에 오게 한 거 이거 다 주신 거 아니에요? Nos dio vida, nos dio comidas para comer, lugar para dormir y nos dejó venir a este lugar. 그런데도 우리는 하나님이 주시는데도 받는다고 생각지 않은 거예요. Pero aún así no pensamos que todo esto viene de Dios. 이 새들도 보면요, 어미새가 새끼를 키울 때는 하루에 300번을 음식을 그 새끼에다가 날라가지고 그 먹인다고 합니다. 새끼. Hasta las aves, cuando vemos a las aves, su mamá si viaja 300 veces para atrapar la comida, para traer comida, trae 300 veces la comida de sus crías. ¿Cuántas veces? 300. 그럼 우리는 Entonces nosotros 참새보다 못해요? somos menores que los pajaritos, 그렇지 않죠. que las aves. No, no somos así. 그 믿어야 돼요. Tenemos que creer. 내 아버지가 계시다는 걸 알아야 돼요. Tenemos que creer que está nuestro Padre. 구원만 주시는 게 아니에요. Porque nuestro Padre no solamente nos dio la salvación, 필요한 걸 다 주신다고 약속해 주셨어요. sino prometió darnos todo lo que necesitemos. 그래서 그걸 기도하라라고 돼 있어요. Por eso tenemos que orar para eso. 진짜 그렇군요. Porque es así. 들의 참새들도 다 하나님이 먹이시는데 하물며 예수 그리스도의 피로 구원하신 우리를 하나님이 돌보지 않겠냐 이거예요. Dios alimenta hasta las aves que vuelan hacia el cielo. Entonces, ¿no nos alimentaría, no nos cuidaría a nosotros? 전에 제가 한국에 계실 때 어떤 목사님이 저 시골의 교회를 갔어요. 시골의 교회를. Cuando vivía en Corea, un pastor había levantado la iglesia por fuera de la ciudad, lejos de la ciudad. campo. Era un campo. No mucho persona.
그런데 이제 식구들이 모이고 하면서 교회당을 이제 짓기 시작했어요. Pero como cada vez se aumentaban personas salvas, ya comenzaron a levantar la iglesia. 근데 교회당 짓는데 젊은 사람이 없어. Pero al levantar la iglesia no había personas jóvenes. 전부 다 나이 드신 분들이에요. Todos eran mayores de edad. 그분들을 가지고 같이 교회당을 지어야 되는 거예요. Y con esas personas tenían que levantar la iglesia. 그러니까 이제 교회당 짓다가 이제 지을 수가 없었어. Y levantando la iglesia ya no tenían más fuerza para levantar la iglesia. 왜? ¿Por qué? 돈이 없는 거예요. Porque no tenían dinero. 그래서 목사님이 걱정을 막 하고 있었던 거예요. Y el pastor se preocupaba mucho. 우리 어르신들하고 저 신앙생활 좀 멋있게 좀 교회에서 좀 하고 싶은데 자기 이제 능력이 안 되는 거예요. Porque con los hermanos, con todos los hermanos querían levantar la iglesia, pero no había fuerza ni dinero para levantar la iglesia. 근데 어느 날 저녁에 이렇게 보니까 까마귀들이 쫙 이렇게 날아오더라는 거예요. Pero un día vio a unos cuervos que volaban sobre el cielo. 그 까마귀를 딱 봤는데 까마귀들은 굶는 까마귀가 없던 거예요. Y viendo a esos cuervos, no habían cuervos que se morían de hambre. 그러면서 갑자기 말씀이 이게 떠오른 거예요. Y viendo a esos cuervos, ese pastor se recordó de esta palabra. 아니 까마귀도 하나님 먹이시는데 우리를 책임져 주지 않겠냐 이거예요. Vio a los cuervos y pensó, Dios alimenta hasta a esos cuervos, pero ¿no nos cuidará a nosotros? 용기를 내 가지고 그때부터 이제 계란을 팔기 시작했어요. Entonces desde ese día se levantó nuevamente y comenzó a vender huevos. 왜? 거기는 이제 시골이니까 이 계란이 그 막 농장에서 그렇게 키운 계란이 아니에요. Porque ese lugar era un campo. Entonces los huevos no eran huevos que se salían de una granja, 진짜 이렇게 자연에서 계란을 낳은 그게 아주 건강에 좋거든요. sino eran huevos muy naturales, muy saludables. 근데 그걸 팔기 시작했어요. Y comenzó a vender esos huevos. 사람들이 그걸 알게 됐어요. Y las personas conocieron. 왜? ¿Por qué? 막 그 공장에서 막 그 닭장 그 가둬가지고 알 낳는 거는 건강에도 안 좋아. 그리고 막 약을 넣고 하니까. Porque todos los huevos que salen de la fábrica no son muy saludables. 자연산을 파니까 소문이 나가지고. Pero como vendían huevos naturales, empezaron a expandirse la noticia. 자, 그 목사님 걱정 사라졌을까요? 안 사라졌을까요? ¿La preocupación del pastor se habrá desaparecido o no? Desapareció. Mi padre, ¿quién es? ¿Quién es? Dios. 그걸 믿고 기도하면요. 나 오늘 먹을 게 없는데 내일 생활비 어떡하? 걱정할 게 없어요. Si confiamos y oramos, entonces no hay nada para preocuparse. 감사해야 돼, 감사. Solamente tenemos que dar gracias. 왜 감사해야 될까요? ¿Por qué tenemos que dar gracias? 내가 지금 이 자리에 있는 게 감사한 거예요. Porque tenemos gracias por estar en este lugar. 왜? ¿Por qué? 내가 만약에 저기 중동에 거기서 태어나서 저 팔레스타인 사람처럼 거기서 살았다면 어떻게 되겠어요? Si hubiera nacido en el Medio Oriente, en las zonas del Medio Oriente, y si hubiera nacido en Palestina, entonces ¿cuántas dificultades habría tenido? 먹을 거 걱정하겠어요? ¿Se están preocupando de la comida? 학교 갈 걱정하겠어요? ¿Se preocupan por ir al colegio? 무슨 걱정하겠어요, 거기는? ¿Qué preocupaciones tendría en el Medio Oriente? 돈 벌 걱정하겠어요? ¿Se preocuparían por ganar dinero? 아니에요. No es así. 아구아가 없어. No hay aguas. 전쟁 속에서 무슨 걱정하고 사겠어요? En medio de la guerra, ¿qué es lo que se preocuparían? 물만 있으면 되는 거예요. Solamente si tienen agua es suficiente. 무슨 걱정이 거기에 또 필요하겠어요? ¿Cuántas más preocupaciones se necesitarían ahí? 언제 죽을지 모르는데. Porque no saben cuándo van a morirse. 언제 폭탄이 떨어질지 모르는데. No saben cuándo caerían las bombas. 그 전쟁 속에 있는 사람들이 얼마나 많습니까? ¿Y cuántas personas están en medio de la guerra? 또
또 지진이 나가지고 집이 막 무너지고 막 다 건물이 무너졌어요. Se cayeron todas las paredes, se cayeron todos los edificios. 그 사람들 무슨 걱정할까요? ¿Qué preocupaciones tendrían ellos? 내 가족 살았냐 안 살았냐 이거 걱정하지 않겠어요? ¿Solamente no se preocuparían de la vida de su familia? 무슨 걱정할까요? ¿Qué preocupaciones tendría? 근데 우리는 Pero nosotros, 전쟁이 있어요, 지진이 있어요, 뭐 기근이 있어요. ¿acaso tenemos terremotos o guerra, hambre? ¿Qué es lo que tenemos? 여러분 참, 침대 있어 없어? ¿Tienen camas para dormir? 있잖아. Tienen. 여러분 굶어 안 굶어? ¿Hoy comieron? come no come? ¿Comen o no comen? come. ropa tiene no tiene? agua tiene no tiene? ¿Qué falta? Suficiente. ¿Tu padre está no está? ¿No está? 야, 여기 하나님이 우리 아버지신데 Dios es nuestro Padre. 감사해야지. Tenemos que agradecer. 뭘 원하냐고 뭘. Pero ¿qué es lo que más desean? 우리는 첫 번째 하나님의 아버지가 계시다는 걸 마음에 잊으면 안 돼요. Nunca tenemos que olvidarnos de que el Padre, Dios, está en nuestro corazón. 그리고 두 번째 기도해야 될 게 뭐예요? ¿Y qué es lo segundo que tenemos que orar? 9, vamos a Mateo capítulo 9, versículo capítulo 6. Vamos a volver en San Mateo capítulo 6, versículo 9. Lea. dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. 두 번째는요, 여기 하나님의 이름을 거룩히 해라 이거예요. En segundo dice: santificado sea tu nombre. 우리는 하나님의 이름을 거룩히 해야 합니다. Nosotros tenemos que santificar al nombre de nuestro Padre. 우리의 행위로 하나님의 이름이 욕이 될 수 있고 또 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받을 수 있습니다. Porque por nuestras obras puede maldecir el nombre de nuestro Padre y por nuestras obras puede ensuciar el nombre de nuestro Padre. 여호와 이름을 망령되이 일컫지 말라라고 십계명 중에 세 번째 계명입니다. Porque la tercera es tercer mandamiento en el tercer mandamiento entre los 10 mandamientos dice así: 하나님은 거룩하시고 완전하신 분이셔요. Dios es santo y es completo. 근데 그 자녀들이 아들들이 죄를 짓고 더러워지면 아버지가 욕이 됩니다. Pero si sus hijos cometen pecado y se ensucian, el nombre del Padre es burlado. 그래서 하나님이 자신을 위해서 거룩하지 않는 삶을 하나님이 징벌하셔요. Por eso Dios, para sí mismo, juzga y castiga a todas las vidas que no sean santas. 이스라엘 백성들이 하나님께 죄를 짓고 우상을 섬기고 많은 죄 속에 살 때 하나님 징벌하셨어요. Porque cuando Israel vivía en el mundo y vivía cometiendo pecado, Dios juzgaba a Israel. 예수님을 그 죽인 죄값으로 2000년 동안 죽임을 당했습니다. Por el pecado de haber matado a Jesucristo, los israelitas fueron juzgados durante 2000 años. 왜? ¿Por qué? 하나님의 택한 백성이 하나님의 이름을 욕되게 한 거예요. Porque un pueblo escogido por Dios burlaba y ensuciaba el nombre de Dios. 근데 구원받은 하나님의 자녀들이 하나님의 이름을 거룩히 해야 돼요. Entonces los hijos, todas las personas salvas, tenemos que santificar el nombre de Jehová. 그래서 예수님은 항상 주변 사람들에게 물어봤습니다. Por eso Jesús siempre preguntaba hacia su alrededor: 사람들이 나를 누구라 하더냐? ¿Cómo me llaman? ¿Cómo? ¿Cómo me nombran las personas? 사람들이 나를 누구라 하냐? ¿Cómo me nombran las personas? 어떤 사람은 모세, 엘리야라고도 합니다. Algunos decían Moisés o algunos decían Elías. 예수님은 흠이 없으셨어요. Pero Jesús era quien no tenía falta. 거룩하시고 완전하신 분이셨습니다. Era santo y era completo.
우리도 하나님의 자녀로서 그 주님을 따라가는 거예요. Y nosotros, como hijos de Dios, seguimos hacia el Señor. 예? 주변 사람들이 이제 나한테 물어봅니다. Nuestro alrededor me pregunta, 너 그리스도인 맞아? me pregunta diciendo, ¿eres cristiano? ¿Tú eres cristiano? 야, hecho mal, sí, hecho mal. ¿Tú verdad? 그러면 어떻게 돼요? 그러면 Entonces, ¿qué pasa? 그럼 하나님이 여기 오게 되는 거예요. Así se ensucia el nombre de Dios. 야, 너 모습 보니까 나 교회가 싫어. Viéndote a ti, no quiero ir a la iglesia. 그러면 내가 하나님의 이름을 영광스럽게 영화롭게 만드는 거, 욕이 되게 만드는 거예요. Entonces, ¿eso será santificar el nombre de Dios o ensuciar el nombre de Dios? 그를 하나님이 기도하라 그런 거예요. Por eso, Dios dijo que oremos para esto. 근데 주변 사람들이 Pero si nuestro alrededor, 제가 교회를 다니더지만 좀 바뀌었어. si dice, él está yendo a la iglesia, pero yendo a la iglesia se cambió mucho. 말하는 거, 행동하는 게 다 바뀌었어. Todo su hablar y todo su hacer se cambió mucho. 전에는 막 폭력도 막 행하고 그랬는데 지금 바뀌었어. Antes golpeaba mucho, pero ahora se cambió. 전에는 늘 담배 피던데 담배도 안 피워. Antes siempre fumaba, pero ahora ya no. 전에는 술도 잘 마셨는데 요즘 술도 안 마시대. Antes tomaba mucho alcohol, pero ahora ya no toma alcohol. 전에는 시empre 그냥 막 어울리면서 대화하면서 막 근데 그런 것도 안 해. Antes siempre andaba con sus amigos y andaba hacia el mundo, pero ya no anda. 쟤는 주일인데 교회를 가네. Es domingo, pero él va a la iglesia. 근데 주일인데 자고 있어? Pero si duerme, 야, 너 그리스도인 맞아? ¿verdaderamente sos cristiano? 야, 주일인데 잠자고 있어. Si en los domingos, si queda dormido en su casa, 아버지가 주일날 이제 오라고 맨날 부르는데 안 가. siempre el padre nos llama diciendo ven a la iglesia, pero no vamos. 근데 잠자고 있어. Y se queda dormido. 주일인데 엉뚱한 거 밖에 가서 막 하고 살아. Y en los domingos siempre se quedan hacia afuera, jugando con otras personas. 하나님의 이름이 욕이 되겠어요? 영광이 되겠어요? ¿Será el nombre de Dios será santificado o burlado? Hay que preguntar. 다른 사람이 봤을 때 나를 뭐라고 생각할까요? ¿Cómo me verán otras personas? 쟤는 진짜 그리스도인이야. Él es cristiano. 진짜 저 화날 일인데 화를 안 내네. Porque era una cosa para enojarse, pero no enojó. 진짜 저때 자기 정직하네. Es muy honesto. 저 사람을 속이질 않아. 쟤는. Nunca engaña a otros. 쟤는 그리스도인이야. Él es cristiano. 그게 바로 하나님의 이름을 거룩하게 하는 거야. Eso es santificar el nombre de Jehová. 그걸 위해서 기도하라는 거예요. Para eso tenemos que orar. 우리는 거룩할 수 없어요. 우리는 예수님을 닮을 수 없어요. 왜? 죄의 근성과 본질이 있기 때문에. Nosotros no nos podemos parecer a Dios. Nosotros no nos podemos ser igual, no podemos vivir igual que Jesús, porque tenemos la característica del pecador. 근데 기도하는 사람은 Pero los que oran, 나도 모르게 바뀌는 거예요. cada vez se va cambiando. 옛날 내 육체적인 성품에서 이제 그리스도의 성품으로 바뀌어가는 거예요. Teniendo la característica del pecador, cada vez nos vamos cambiando hacia la característica de Dios. 나를 바꿀 수 있는 사람은 세상에 아무도 없습니다. Nadie me puede cambiar en este mundo. 누가 나를 바꿔요? Solamente quién me puede cambiar. ¿Quién me puede cambiar? nada. 기도하세요. Oren. 바꿀 수 있습니다. Por medio de la oración pueden cambiar. 기도하세요. Oren, 좀 더 낮아질 수 있어요. porque orando pueden humillarse un poco más. 기도하세요. Oren, 예수님처럼 나도 모르게 바뀌는 거예요. porque así cada vez pueden cambiarse como Jesús. 그래서 하나님 앞에 두 번째 기도가 뭐냐면 하나님의 이름을 거룩히 하소서. Por eso, la segunda oración que tenemos que dar hacia Dios es: santificado sea tu nombre. 나도 주님
제자들처럼 주님을 닮아가는 생활을 따라가고 싶습니다. Señor, yo también quiero tener una vida santa, como hizo todos tus discípulos. 그럼 진짜 그렇게 돼요. Entonces, orando así, verdaderamente podemos vivir de esa forma. 그걸 원합니까? 아니면 지금처럼 살기를 원합니까? ¿Desean vivir así o quieren permanecerse su vida en el mundo? 주님처럼 내 삶이 바뀌길 원합니까? 지금처럼 살기를 원합니까? ¿Quieren cambiarse como Dios, como Jesús, o quieren dejar su vida como están ahora? 기도하세요. Oren. 저도 주님처럼 살랍니다. Yo también quiero vivir como el Señor. 그 두 번째 기도예요. Así que eso es la segunda oración. 그러면 진짜 바뀌는 거예요. Así cambiamos verdaderamente. 1년 지나고 나니까 진짜 많이 바뀌어 있어요. Y cuando pasa el año, cambian muchas cosas. 2년 지나니까 더 바뀌어 있어요. Cuando pasan 2 años, cambian más. 세 번째 기도는 뭐예요? ¿Cuál es la tercera oración? Aquí 10. Vamos a volver. Mateo capítulo 6, versículo 10. 읽어주세요. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 나라에 임하옵시며. Dice, venga tu reino. 하나님의 나라가 임하는 거예요. Hay que venir el reino de Dios. 우리는 하나님의 나라 하면 영원한 천국을 생각합니다. Nosotros pensamos en el reino eterno, que es el cielo. 구원받으면 이제 천국에 대한 확실한 믿음이 생기는 거예요. Cuando recibimos la salvación, tenemos una esperanza hacia el cielo. 구원받을 때 참된 소망이 시작됩니다. Cuando recibimos la salvación, comienza una verdadera esperanza. 여러분도 진짜 천국에 대한 소망 가지셨어요? ¿Tienen la esperanza hacia el cielo? 소망. Una esperanza. 이 땅에 살지만 영혼을 위해서 사는 거예요. Vivimos en este mundo, pero vivimos para el mundo eterno. 이 땅에 살지만 하늘나라를 위한 준비를 하고 사는 거예요. Aunque vivimos en este mundo, vivimos preparando para el reino de Dios. 그게 소망입니다. 소망. Eso es la esperanza. 하늘에 대한 소망인 거예요. Eso es la esperanza hacia el cielo. 병원에 있는 사람은 Los 무슨 que 날 están 기다릴까요? en hospital, 뭘 기다릴까요? ¿qué es lo que esperarán? 언제 나도 나갈 거야. 태어날 Los 거야. pacientes siempre desean salirse del hospital. 나도 이제 건강할 수 있어. Yo también quiero sanarme. Yo también quiero salir del hospital. 그거 기다리지 않겠어요? ¿No esperarían eso ese día? 세군다리야. 두루 이제 야 바테리미나로 너. 바테리미나. 신랑은 누구를 기다릴까요? Los esposos, ¿a quién esperan? 이제 결혼 날짜 잡아놨어. Ya decidieron fecha del matrimonio. 그러면 신랑은 결혼 날짜 기다리지 않겠어요? Entonces los esposos, los maridos no esperarán sus días del matrimonio. 구원받은 그리스도인은 Los cristianos salvos, 이런 무엇을 기다립니까? ¿qué es lo que esperan? 주님 만날 걸 기다리는 거예요. Esperan encontrarse con el Señor. 언제 주님 만날까? ¿Cuándo veremos al Señor? 그 소망을 가지고 있는 사람은요, 삶 속에도 힘이 있어요. Los que viven teniendo esa esperanza pueden vivir fuertemente, 내일을 위한 준비를 합니다. porque preparan para el día de mañana. 지금 어려워도 개의치 않아요. Aunque tengan dificultades, no les importa, 내일이 올 거야. porque viene mañana, 잠시 후에 우리 아버지가 오신다. porque en un rato viene el Padre. 우리 아버지는 만왕의 왕이시거든요. Nuestro Padre, es el Rey de todos los reyes. 그리고 그 아버지 옆에 나를 두시는 거예요. Y al lado del Rey nos deja. 그 소망을 가진 사람은요, 어떤 환경이 주어지던 그 환경에 넘어지지 않습니다. Así que los que tienen esperanza, aunque pase lo que pase, no se caen. 아무리 힘들어도 그걸 이길 수 있어요. Aunque tengan dificultades, puede vencer a todas esas dificultades. 한국은 군 생활이 2년. En Corea hay que pasar 2 años en el servicio militar. 저도 이제 군대에 들어갔어요. Yo también entré al servicio. 한 반년은 너무너무 힘들어요. Los primeros años, en el primer año,
Durante 6 meses, en los primeros 6 meses, tenía muchas dificultades 훈련을 하는데 정말 죽을 것 같아요. 하루하루가. porque tenía que entrenar, pero era muy difícil de entrenar. casi morir, casi difícil. 근데 소망이 없어. no tiene esperanza. 그러면 더 힘이 안 나죠. Si no tiene esperanza, tendría menos fuerzas. 훈련을 힘들게 하면 그 다음 날 걱정이 돼요. Pero cuando me entreno fuertemente, me preocupo mucho para el día siguiente. 그래서 한국에 군대 가는 사람들의 속담이 있어. Por eso hay un dicho en Corea para todos los jóvenes que entran hacia el servicio. 무슨 속담이냐? ¿Qué dicho? 시간은 간다. 그 속담이 있어. 시간은 간다. Hay un dicho que dice, el tiempo pasa. 지금 내가 어려워도 시간은 간다. Aunque tenga dificultades, siempre pasa el tiempo. 내가 지금은 지옥 같아도 시간이 간다 이거예요. Aunque ahora sea terrible, el tiempo pasa. 그 소망이거든, 소망. Eso es una esperanza. 그러니까 힘이 들어도요. 그래, 2년 시간 가. Aunque tengamos muchas dificultades, 2 años pasan. pasa no pasa. pasa. 5 años pasa no pasa. pasa. 10 años pasa no pasa. pasa. 1000 años pasa no pasa. pasa. 10,000 años pasa no pasa. pasa. 그 2년이라는 시간 참는 거예요. 왜? 내일을 기다리니까. Entonces aguantamos esos 2 años. 유대인들이 그 2차 세계대전 당시에 감옥에 있을 때요. 부활에 대한 소망을 가진 사람들은요. 눈빛이 달랐어요. En los judíos, en la Segunda Guerra Mundial, todos los judíos que tenían una esperanza tenían miradas diferentes. 그런데 그런 소망을 가지지 않은 사람은 그 감옥에서 다 죽었어요. Pero todos los que no tenían esperanzas fueron asesinados en el campamento. 그들도 똑같이 언제 죽을지 몰라요. Porque aunque tengan esperanza o no, no sabían cuándo iban a morirse. 언제 가스실에 들어가서 죽을지 모르고. No conocían cuándo iban a entrar a la cámara de gas. 언제 총을 맞을 죽을지 몰라. No conocían cuándo iban a ser asesinados. 그런데 그 속에서도 소망을 가진 사람은요. 내일이 온다. 그 기다림 속에 그들이 살아났어요. Pero aún así, los que tenían esperanzas vivían cada día esperando el día siguiente. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también, 잠시 후에 en un rato, 저 하늘을 천국 간다 이거예요. vamos hacia el cielo. 그 소망을 가지고 살아보세요. Vivan teniendo esa esperanza. 힘이 나죠. Tendrían más fuerza. 내 마음은 En mi corazón 기쁜 거예요. se alegraría. 내 마음은 Mi corazón 천국인 거예요. estaría el cielo. 왜? ¿Por qué? 오늘 죽어도 어디 가요? Porque aunque muramos, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde va? al cielo. 아파도 건강 없어도 Aunque estemos enfermos o aunque no tengamos salud, ¿hacia dónde vamos? 하나님 나에 주신 기쁨과 평강 뺏어갈 수 있어요? ¿Alguien podría llevarse esa paz y esa esperanza del cielo? No puede quitar en mi corazón, no puede quitar. 천국이 어디예요, 그러면? ¿Dónde está el cielo? Tu vida, en tu vida, ese es cielo. Tú. Vamos a buscar Lucas 17, 20, 21. Lucas, capítulo Lucas 17, 20, 21. 읽어주세요. San Lucas capítulo 17, versículo 20 a 21. Dice, preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán,
helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. 하나님의 나라가 천국이 어디 있다고요? ¿Dónde está el cielo? 왜? ¿Por qué? 내가 구원을 받았으니까. Porque recibí salvación, 오늘 죽어도, aunque muera en este día, 아파도, o aunque esté enfermo, 없어도 aunque no tenga muchas cosas, 내 마음의 천국이에요. el cielo está en mi corazón. Romanos 14, vamos a buscar. Capítulo 14, versículo 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz, gozo. Paz, gozo. Espíritu Santo. El reino vida. En tu corazón, en tu vida. 자, 이 마음을 하나님이 주셨기 때문에 이제 이것이 이제 더 확장이 돼야 된다는 거예요. Dios nos dio este corazón. Como nos dio el corazón, cada vez tenemos que ampliar nuestro corazón. 나만 이것을 알 게 아니라 이제 주변 사람들도 이걸 알아야 돼요. Porque nuestro alrededor también tiene que conocer esta verdad. 그러니 이 하나님의 나라, 하나님의 뜻이 이 땅에서도 이루어지기를 원한다. 그걸 기도해야 돼요. Por eso tenemos que orar para que la voluntad de Dios se cumpla en esta tierra. 하나님 모든 사람이 구원받기를 원하셔요. Dios desea que todos reciban la salvación. 모든 사람들이 다 죄 문제 해결하기를 원하셔요. Desea que todos solucionen sus problemas del pecado. 그것을 저와 여러분들을 먼저 주신 거예요. Y a mí y a todos nosotros nos dio primeramente. 그럼 우리는 그걸 받았잖아요. Nosotros recibimos el regalo. Gracias, gratis. Tiene que compartir. 이건 없어지지 않는 거예요. La salvación nunca se desaparece. 그러니 하나님의 뜻이 이런 거, 이 땅에서 하나님의 나라가 확장되고 하나님의 뜻이 이루어지기를 기도하라 이거예요. 기도하라. Por eso tenemos que orar para que en esta tierra se cumpla la voluntad de Dios. 그 우리 그리스도인들이 두 가지 마음을 작정하고 살아가야 돼요. Así que tenemos que tener en cuenta dos cosas. 주님, 나도 이 하나님의 나라를 위해서 살겠습니다. Señor, 마음을 각오해야 돼요. tienen que procurar en su corazón, decidir en su corazón, diciendo, Señor, voy a vivir para ti. 그리고 Después, 제일 가깝게는 우리 가족들, a los más cercanos, primeramente a la familia. 정말 영원한 지옥 가는지, porque entran al infierno 아니면 진짜 천국 갈 수 있는지, o si entran al cielo. 진짜 그들 마음속에 하나님의 나라가 왔는지 임했는지, O si en el corazón de ellos, si en el corazón de ellos habrá entrado el reino de Dios. 그거 전도하라고 우리에게 주신 거예요. Para eso nos dijo que prediquemos. 그게 하나님의 나라입니다. Eso es el reino de Dios. 여러분, 우리 하나님 나라를 위해서 살아야 돼요. Tenemos que vivir para el reino de Dios. 전도하고 살아야 돼요. Tenemos que vivir predicando. 그리고 그 나라에 갈 준비를 해야 돼요. Y tenemos que preparar para entrar en su reino. 이제 썩어질 것을 위해서 사는 게 아닙니다. Ahora ya no vivimos para las cosas que se pudren. 내가 많은 돈을 버는데 이게 다 없어지는 거야. Aunque gane muchos dineros, todo ese dinero se desaparece. 왜 거기에 내 시간을 보내고 내 마음을 보내냔 말이에요. ¿Por qué gastan sus tiempos, gastan su vida para esas cosas? 없어지지 않고 영원한 것을 위해서 우리는 살아가는 사람들이에요. No se desaparece y somos quienes vivimos para el mundo eterno. Mateo, vamos a buscar Mateo, San Juan, capítulo 6. Versículo 40. Lea. Dice,
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. 예. 하나님의 뜻이 뭐예요? ¿Cuál es la voluntad del Señor? 많은 영혼들이 구원받는 거예요. 구원받는 거. Es que muchas almas sean salvas. 그게 하나님의 나라요. 하나님의 뜻입니다. Eso es el reino de Dios, y eso es la voluntad de Dios. 예. 이제 그걸 위해서 기도하라 이거예요. Ahora que oremos para eso, 그걸 위해서 살아라 이거예요. y que vivamos para eso. 예? 삶의 방향과 목적이 뭐냐 이거예요. ¿Cuál es el propósito y el camino de la vida? 예? 이제 예수님 이제 오시겠다고 말씀하시고 이제 너무 가까운데 Ahora Jesús dijo que volverá a este mundo, y estamos muy cerca de su llegada. 방주문 이제 닫힐 때인데 Ahora estamos en los tiempos antes de cerrar la puerta del arca. 어떻게 해야 돼요? ¿Qué tenemos que hacer? 아니, 들어갈 준비해야죠. Tenemos que preparar para entrar en el arca. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. 또 읽어주세요. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Conforme a las concupiscencias de los hombres. 이제 삶의 방향과 목적을 정해야 돼요. Ahora tenemos que decidir el camino y el propósito de la vida. 하나님의 뜻을 위해서 살겠습니다. Ahora vamos a vivir para la voluntad del Señor. 이제 전도하는 일을 위해서 살겠습니다. Ahora vamos a vivir para predicar. 그거 기도해요. 그거. Tienen que orar para eso. 그러면 주님이 일을 하기 시작해요. Así Dios comienza a trabajar. 여러분 전도할 사람들 이름 놓고 기도하세요. Piensen en los nombres de las personas que van a predicar y oren para esas personas. 그거 주님이 다 이루어 주셔요. Dios cumple todas las oraciones. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 하나님 그걸 원하시잖아요. Porque Dios lo desea 네? 그리고 그거를 우리에게 먼저 주셨고, y nos dio primeramente. 네? 다른 사람도 그걸 받아야 돼요. Y las otras personas también tienen que recibir. 네? 그건 우리의 기도를 통해서 하나님 일을 하셔요. Por medio de nuestras oraciones, Dios trabaja. 네? 조지 밀러라는 사람은 자기의 두 친구를 위해서 기도했어요. Jorge Miller oró para sus dos amigos. 그런데 한 친구는 죽기 전에 구원을 받았어요. Uno de ellos fue salvo antes, un tiempo antes de morir. 그런데 한 친구는 밀러가 죽은 이후에 구원을 받습니다. Pero el otro amigo fue salvo después de que Jorge Miller murió. 그 기도를 하나님이 이루어 주시는 거예요. Entonces Dios cumple esas oraciones. 그 기도가 땅에 떨어지지 않습니다. Esa oración no cae hacia la tierra. 그러니까 그걸 위해서 기도해야 돼요. Por eso tenemos que orar para eso. 여러분들 하나님께 너 뭘 위해서 기도하고 있니? Si Dios nos dice, ¿para qué están orando? 그럼 여러분 뭐라고 그럴까요? ¿Qué es lo que dirían? 아직 구원받지 못한 가족들 내가 기도합니다. Oramos para mis familias que todavía no son salvos. 그럼 주님이 그걸 보고 어떻게 이루어 줄까? 계속 주님이 일하시는 거예요. Entonces Dios trabajaría para cumplir nuestras oraciones. 때와 시간은 하나님께 속해 있어요. Todo el tiempo y todo el momento está en las manos de Dios. 어떤 사람은 기도하고 딱 붙어 있으니까 막 바로바로 교대에 응답해 주는 사람도 있고. Hay personas que cuando están permanecidos en la iglesia, Dios cumple directamente a todas sus oraciones. 어떤 사람은 늦게. O a otras personas, Dios cumple con más tiempos. 반드시 하나님이 이루어 주셔요. Pero sí o sí, Dios cumple a sus oraciones. 때로는 우리가 기도할 때 하나님이 다른 방법의 응답을 해주는 경우도 있어요. A veces, cuando oramos, hay veces que Dios cumple de otra forma. 왜? ¿Por qué? 하나님이 그 사람에게 최고의 은혜를 주고 있거든요.
Porque Dios está dando la mejor bendición hacia esa persona. 바울은 하나님 좀 나 좀 건강 좀 주시오. 건강. Apóstol Pablo decía, oraba a Dios, pidiendo, Dios, por favor, permítame salud. Por favor, queremos salud. 자, 하나님 그 기도 응답해 줬어요, 안 해줬어요? Dios cumplió su oración o no. 응답해 줬어요, 안 해줬어요? ¿Cumplió su oración o no? 안 해줬어요? No, no le cumplió. 아니 건강 달라고 내가 주님 위해서 살겠다는데 왜 안 줘? Apóstol Pablo oraba diciendo, Dios, quiero vivir más por ti, por favor, permítame la salud. Pero ¿por qué Dios no le permitió? 세 번씩이나 Apóstol Pablo oró 3 veces, 3 veces. 주님 뭐라 그랬어요? ¿Qué dijo el Señor? 아, 내 은혜가 족하다. Dios decía que, que su gracia ya es suficiente. 예. 바울에겐 다 줬어요, 하나님이. Porque Dios le dio todo a Pablo. 구원도 주셨고, Dio salvación, 능력도 주셨고, dio poder. 하나님 쓰시죠. Dios lo usa. 예? 바울은 천국 가면 아마 엄청난 상을 받을 거예요. Cuando apóstol Pablo entre al cielo, tendría todo, tendría muchísimas bendiciones. 예? 건강까지 주시면 아마 바울도 좀 교만할 수도 있을 거예요. Pero si Dios hubiera permitido hasta la salud, apóstol Pablo podría haber quedado más orgulloso. 그래서 하나님은 그래 너 다 줬는데 만약에 건강까지 줘가지고 네가 하나님 섬기는데 지금보다 못하면 안 되지 않냐. Entonces Dios dio todo a Pablo, pero por dar su salud, Pablo podría haber quedado más orgulloso. 너 지금 좋게. Por eso Dios dijo, tu gracia está suficiente. 바울은 천국 가서요 엄청난 상급을 받을 거예요. Porque Pablo, cuando entre al cielo, tendría todos sus galardones. 여러분 이 땅에서 육신적인 것들이 우리가 구할 때 안 주셨는데 그것 때문에 더 주님 의지할 수 있어요. Porque cuando pidamos cosas del mundo, pero si Dios no nos da, por no habernos dado, podríamos confiar más en Dios. 더 큰 영광과 상급을 주기를 원하신 거예요. Porque Dios siempre nos quiere dar más gracia y más bendiciones. 그래서 바울과 같이 하나님이 그를 알기 때문에 더 좋은 영광을 위해서 그 기도를 들어주지 않은 거예요. Porque Dios conoce el corazón de Pablo y como conoce su corazón, puede ser que no le haya dado. 하나님 잘 아셔요. Porque Dios conoce 누구를? a quién. ¿A quién? 다 알아 하나님. Conoce todo. 다 알아. 그러니까 주고 싶은데도 줄 수가 없는 거예요. Entonces, aunque desea darnos, no nos puede dar. 그것 때문에 넘어질 수 있으니까. Porque por habernos dado, podría caerse. 어떤 사람 주기도 하고, A uno da, 어떤 사람은 좀 보류도 하고, o a otros no lo da. 다 아니까 그런 거예요. Como conoce todo, Dios hace. 그래서 우리는 하나님께 기도해야 돼요. Por eso tenemos que orar hacia Dios. 삶의 방향과 목적을 정해야 돼요. Tenemos que decidir nuestros caminos y nuestros propósitos de la vida. 나에게 구원을 주셨고 내 안에 평강과 기쁨을 주셨습니다. Dios nos dio vida, Dios nos dio paz y armonía en nuestro corazón. 주변 사람들 보세요. Miren a su alrededor. 내 사랑하는 가족들 이거 모르면 어디 가요? Todas mis queridas familias, si no conocen esta verdad, ¿hacia dónde van? 지옥 가잖아요. Entran al infierno. 그들을 위해서 기도해야 돼. Tenemos que orar para ellos. 그런데 정신 없어. 내가 산이라고. Pero siempre estoy ocupado viviendo por mí mismo. 삶의 방향과 목적을 잃어버렸어요. Perdí mi camino y mi propósito de vida. 일 아니라고 정신 없고. Siempre estoy ocupado trabajando. 돈 버니라고 정신 없고. Siempre estoy ocupado ganando dinero. Se perdido. Meta. Se perdido. Propósito. Peor o no. Sí, tiene que orar. Con propósito. Con predicación. 자기만 구원받으면 돼요? ¿Solamente será suficiente recibir la salvación? Solo tú. Estoy feliz. Ya familia, ya todo alrededor van a infierno. Ya estoy feliz. Mentira.
Tiene que orar, tiene que orar. Señor, 나에게 기쁨을 주셨는데 Señor, me permitió esta felicidad. 조금이라도 주변 영혼도 전도하고 가겠습니다. Señor, voy a predicar un poco más a mi alrededor. 오늘이라도 예수님 올 수 있어요. Porque en este día, en este mismo día, puede venir el Señor. 오늘이라도 내 눈이 감길 수 있어요. En este día podría llevarnos. 근데 단지 하나, 주님 조금 더 전도하게 도와주세요. 그 기도하는 거예요. Pero solamente oramos un poco más a Dios, diciendo, Señor, permítanos un poco más de tiempo. 여러분 만약에 주님이 올해 안에 올해 이제 2023년 올해 오신다고 그래요. Pensemos que Dios llega en el año 2023. 여러분 뭐 하실랍니까? ¿Qué es lo que harían? 여러분 뭐 하고 싶으세요? ¿Qué quieren hacer? Voy a hacer ejercicio. Voy a ganar dinero. Voy a amigo, voy a planear, pasear. Peor o no. Ese fin de año Jesús segunda venida, ¿qué necesita planear? Hay que orar. Empieza a orar. 기도하세요. Oren. 어떻게 하면 내 사랑하는 가족들 마지막에 전도 한번 할까? ¿Cómo voy a predicar a mis queridas familias en estos últimos tiempos del siglo? 멀리 있으면 어떻게? Si mi familia está lejos, 차비 탁 보내서 차 타고 와. le mando un poco de dinero diciendo, ven a la iglesia. 우리 이제 마지막 세미나리오, 그러한 세미나리오 남았어. Ahora nos quedan seminario grande. 거기에 목적을 탁 두고 준비하지 않겠어요? Entonces, ¿no dejaríamos nuestros propósitos en este lugar? 그거 기도하라고 그러는 거예요, 주님이. El Señor dijo que oremos para eso. 기도하고 그렇게 살게 노력하고 그럼 주님이 뒤에서 도와주는 거예요. Orando y esforzándose para vivir de esa forma, Dios nos ayuda. 그게 세 번째. Eso es la tercera oración. 그 하나님을 위한 기도인 거예요. Esas son las oraciones dirigidas hacia Dios. 우리 그 기도해야 돼요. Tenemos que orar. 그리고 네 번째는 뭐예요? ¿Cuál es el cuarto? 일용할 양식 달라고 기도하는 거예요. Que nos permita pan para comer. Volvemos, Mateo capítulo 6. No, perdón. 11. 읽어주세요. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. 자, 우리는 하루 먹을 양식이 있단 말이죠. Tenemos comidas que comemos en cada día. 양식 없으면 교회로 오세요. Si no tienen comidas, vengan a la iglesia. 밥 한 끼 나눌 수 있어요. Ahí podemos compartir ahí podemos comer juntos. 집에 양식 없는 사람 교회 오세요. Los que no tengan comida para comer, vengan a la iglesia. 점심 한 끼 대접할 수 있어요. Ahí podemos invitar un almuerzo. 자, 이 양식은요, 물론 육신의 양식도 있지만 하나님의 영의 양식입니다. Esta comida también podría ser comida que comemos en nuestras vidas, pero también es una comida espiritual. 우리 지난주 배웠잖아요. En la semana pasada aprendimos 성경 읽기 시작합시다. y hemos dicho que comencemos a leer la palabra. Empezamos. ¿Qué cosa empezamos? Pastor, ay. Empezamos. Ay, pastor, no. 시작하세요, 시작. Comiencen, 그래야 내 영혼이 힘이 나는 거예요. porque así mi alma obtiene vida. 그래야 전도할 수 있는 힘이 나는 거예요. Así obtengo fuerza para predicar. 그 양식을 읽고 배우지 않은데 어떻게 하나님을 위한 힘을 가질 수 있겠어요? Porque si no leemos y si no oramos, ¿cómo podríamos vivir para el Señor? 여러분 어떻게 우리가 주님의 일을 하겠어요? ¿Cómo podríamos trabajar para el Señor? San Juan, vamos a buscar 4.
Versículo 34. 예, 읽어주세요. Dice, Jesús les dijo, mi comida es la que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. 예. 이 주님 하나님의 말씀은 하나님의 뜻을 이룬다라고 돼 있죠. Así que la palabra de Dios cumple la voluntad de Dios. 그 양식을 먹고 그 양식을 자꾸 섭취하면요, 나도 모르는 힘이 생겨요. Tenemos que comer ese pan, tenemos que comer esa comida para obtener más fuerza. 나도 모르게 하나님의 일을 하게 돼요. Y comiendo esas comidas, comiendo ese pan, sin darse cuenta, cada vez trabajan más para el Señor. 나도 모르게 전도하게 돼요. Sin darse cuenta, cada vez predican más a su alrededor. 성경을 읽으셔야 돼요. Tienen que leer la Biblia. 여러분 아무리 바빠도 자동차에 기름 떨어지면 어떻게 해야 돼요? Aunque estén ocupados, si se acaba la gasolina de su coche, ¿qué hacen? Ay, hoy estoy ocupado. Ay, hay que entregar el trabajo. Ay, gana dinero. Ay, hay que visitar. Ay, tiene que cargar. Gasolina no hay. ¿Se paró o no? Hay que cargar, hay que. Hay que cargar. ¿Qué cosa? La palabra. 여러분 바빠도 밥 드셔야 안 드세요? Aunque estén ocupados, ¿comen o no? Come no come para carne. Estoy enfermo. Come no come. Igual come. Ay, estoy triste. Mi familia fallecido. Come no come. Ya come igual. Cristian también necesita empezar. ¿Qué cosa? Oh, la palabra. En la mañana, ahora Señor, hoy qué quiere, me dijo la comida de la palabra. Después Proverbios leer. Esta es mi palabra. Yo agarro. Poco tiempo, un poco más, ¿sí o no? Sí. Viene bendición. 복 받는 사람은 요거하고 딱 붙어 사는 사람 복 받아요. Los que tienen bendiciones son quienes viven cerca de la Biblia. 미라라. 내 남편이 이거 붙들고 사는지, 내 아내가 이거 붙들고 사는지, 아이들이 이거 말씀 붙들고 사는지 감시해야 돼. Tienen que mirar si su esposo vive cerca de la palabra, si su esposa vive cerca de la palabra y si sus hijos viven cerca de su palabra. 그래서 양식을 읽고 듣고 배우고 계속 새겨야 돼. Así que cada vez tenemos que leer, escuchar y aprender y guardar en nuestros corazones. 그러면 이제 여섯 번째 기도를 할 수 있어요. Así podemos hacer la sexta oración. 뭐예요, 여섯 번째가? ¿Cuál es la sexta oración? Volvemos, capítulo 6. Nueve. No, perdón. 12. 12. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 내 속에 잘못된 죄, 잘못된 습성 이런 것들을 이제 버려야 돼. Todos nuestros pecados ocultos y todas nuestras características ocultas tenemos que dejar. 구원을 받아서 죄를 영원히 용서해 줬지만 아직은 내 이 육체가 남아 있어, 이 세상 사는 동안. Fuimos salvos y nos perdonó eternamente, pero todavía nos quedan características del pecador. 우린 그걸 버려야 돼요. Tenemos que dejar. 그래서 여기 말씀하기를
자기 죄를 버려가는 게 신앙생활이에요. Por eso, como dice aquí, tenemos que dejar nuestras costumbres del pasado. 성경은 우리의 잘못된 것들을 계속해서 가르쳐 줍니다. Porque la Biblia cada vez nos enseña nuestros errores. 세상 욕심, 죄 이제 버려가야 돼요. Cada vez los errores, los malos costumbres, los pecados del mundo tenemos que ir dejando. 아, 내가 저렇게 하면 안 되겠구나. No tengo que vivir de esta forma. 아, 나는 저 형제 자매처럼 살지 말아야지. No voy a vivir como ese hermano. 예? 아, 나는 이 마음속에 숨은 죄 딱 감춰놓고 교회 생활을 할 수도 있어요. O podría vivir dentro de la iglesia, ocultando sus costumbres. 하나님이 그걸 다 드러내셔요. Pero Dios revela a todas esas maldades. 그리고 그걸 씻기를 원하셔요. Y cada vez quiere limpiar. 왜? ¿Por qué? 주님이 거룩하기 때문에 그래요. Porque Dios es santo. 예, 그래서 우리는 날마다 씻어가는 생활을 배워야 돼요. Así que cada día tenemos que aprender vida limpiándonos a nosotros mismos. 교제에 참석하면 내 더러움이 씻겨져요. Porque cuando nos juntamos, cuando venimos hacia la comunión, se limpian nuestras suciedades. 교제 생활을 하지 않은 사람은 자기의 더러움을 씻을 수 없어요. Pero los que no vienen hacia las comuniones no pueden vivir limpiando su vida. 그래서 예수님께서 제자들의 발을 씻겨 주신 거예요. Por eso Jesús limpió los pies de sus discípulos. 자기의 삶을 가지고 자기의 죄를 가지고 있는 사람, 버리기를 싫어하는 사람 교제 가기 싫어요. Porque los que no quieren dejar su vida, los que no quieren dejar sus costumbres, no quieren, no desean venir hacia la comunión. 그럼 주님과 관계없이 사는 거예요. Así vive sin tener relaciones con Dios. 그래서 교제 생활은 이제 다음번에 배울 겁니다. 다음번. Por eso la vida de la comunión vamos a aprender desde la próxima semana. 그리고 여기 13절에 이렇게 말씀하고 있어요. Y en versículo 13 dice así: 시험에 들게 하지 마옵시고. Y no nos metas en tentaciones. 시험. Tentación. 그 시험에 넘어간 사람 많습니다. Hay muchos que se cayeron en tentaciones. 그 시험에 빠졌다고 지옥 가는 건 아닙니다. Pero aunque se caiga en tentaciones, eso no significa que entran al infierno. 그러나 넘어진 사람이 많아요. Pero aún así, hay muchos que se cayeron en las tentaciones. 오늘 교회 생활 잘하다가 내일 넘어질 수 있어요. Aunque viva fuertemente, mañana también podría caerse. 왜? ¿Por qué? 그 마음에 놓지 못하는 것들이 있는 거예요. Porque todavía hay cosas que está agarrando. ¿Qué tiene? ¿Qué deseo? Dinero. Siempre buscando dinero. 여러분 돈 그 마음에 놓지 않으면요, 그 돈 때문에 넘어지는 거예요. Si no dejan, por ese dinero se caen. 성경에 뭐라고 돼 있어요? En la Biblia, ¿qué dice? 먹고 Comiendo, 자고 durmiendo. 생활하면 족하다라고 돼 있어요. Con esos dos es suficiente. 그거에 감사해야 돼요. Tenemos que agradecer en esas 그러면 dos cosas. 시험을 이길 수 있어요. Así podemos vencer a todas las tentaciones. Dinero. Mujeres. Cuida mujeres. 무엘에 딱 걸리면 또 넘어져요 또. Las mujeres también, cuando caen en tentaciones, caen. 무엘에. Cuida o no. Ay, cuida. Ah, yo estoy bien. No. 야, 여자가 붙으면요 넘어지는 거예요. Cuando una mujer se acerca, rápidamente se puede caerse. Puede caer o no. 여러분 아담 넘어졌어요 안 넘어졌어요? ¿Adán se cayó o no? por mujeres. 조심해야 돼, 조심해야 돼. Hay que tener cuidado. 그리고 세상 꾸스tumbre Y los costumbres del mundo 그 넘어질 수 있어요. también pueden caerse. 교회 가는 날하고 생일집 오라는 데하고 교회 가는 날은 빠질 수 있는데 생일집은 안 빠져. En los días para ir a la iglesia y en los días para ir a un cumpleaños, siempre, nunca se faltan en los cumpleaños y en días para ir a la iglesia se faltan. 왜? 그 ¿Por qué? 중심이 하나님이 먼저가 안 돼 있어요.
Porque en el centro de su corazón no está Dios. 먼저 주님이 돼야 되는데 다른 것들이 먼저가 돼 있어요. Primero tiene que ser el Señor, pero en el primer lugar están otras cosas. 그거 딱 바꿔야 돼요. Tienen que cambiar. 이게 바뀌지 않으면요 언제든지 넘어집니다. 언제. Porque si no se cambia, pueden caerse de cualquier forma. 어느 날 갑자기 이렇게 주일날 안 나오네 보면 돈 때문에 가고 있어요. Un día si no sale a la iglesia, si vemos, está siguiendo el dinero. 언제 요즘에 교회가 안 나오네 보니까 사람 문제가 있었던 거예요. En estos días no sale a la iglesia y si vemos, había problemas de personas. 그 위해서 기도해야 돼요. Tenemos que orar para esto. 주님 Dios, 신앙생활 잘 지킬 수 있도록 도와달라. ayúdanos para guardar nuestra fe. 악한 곳에 빠지지 않게 기도해야 돼요. Tienen que orar para que no se caigan en mal. 정상적인 신앙생활, 신앙에 내받기만 잘하면요, 하나님이 나를 도와주시고 내 삶이 주님과 같은 예수님을 닮아가는 삶을 살아갈 수 있는 거예요. Solamente guardando estas 4 llantas de la vida cristiana, pueden vivir fuertemente su vida cristiana. 그래서 오늘은 두 번째 시간, Por eso hoy fue el segundo día 기도, con el tema de la oración. 오라시오. 여러분 기도해야 되겠죠? Tienen que orar, ¿no? 아침에 문 열어야 돼, 안 열어야 돼요? En las mañanas, cuando se levantan, ¿tienen que abrir sus puertas o no? 열어야 돼. Tienen que abrir. 그 닫고 오랫동안 잠자고 늦게 일어나서 하면요, 장사 오늘 아무것도 안 돼. Pero si cierran sus puertas, si se levantan tarde o si abren tarde su puerta, no podrán vender nada. 하루 시작하기 전에 우리 기도하고 Cuando comienzan su día, tienen que comenzar con una oración. 저녁 또 끝날 때 오늘 하루 한 것들을 쭉 돌아보고 Y cuando llegue la noche, también tienen que mirar todo lo que pasó en su día. 그리고 예수님이 가르쳐 준 그 기도, Y esa oración que nos enseñó Jesús, 그 기도를 하나하나 해는 거예요. cada vez tenemos que ir cumpliendo esas oraciones. 그러면 주님이 나를 위해서 하나님이 큰 일을 하십니다. Y cuando oremos de esta forma, Dios trabaja por nosotros. 주변 영혼들이 계속 구원받아요. Y cada vez nuestro alrededor van recibiendo salvaciones. 그리고 오늘 두 번째 교제, Entonces, 기도, hoy aprendimos sobre la oración. 이제 교제 이것도 배워야 돼요. Ahora tenemos que aprender sobre la comunión. 그건 다음 주에, Eso 다음번에, vamos a aprender próximamente. 오늘 여기까지 말씀하겠습니다. Hoy vamos a hablar hasta aquí. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 주님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리를 구원해 주시고 믿음의 자녀 삼아 주심에 감사합니다. Gracias por salvarnos y gracias por hacernos hijos tuyos. 하나님을 아버지라 부를 수 있는 그 놀라운 특권을 주심을 감사합니다. Te damos gracias por darnos la potestad de llamarte Padre. 하늘에 소망을 두고 이제 나머지 생에 하나님의 뜻 가운데 살기를 원합니다. Y ahora queremos vivir dejando la esperanza hacia el cielo. 도와주옵소서. Ayúdenos. 모든 것 주님께 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Todo te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.